Mangguntang mga kaisunan o happy Sabbath. Dalaygon ang Diyos na kita nag-iusa karong adlaw. Amen. Nice kayo mangawit ang mga bata sa So before na usugan ang akong mensahe, let us all pray. Heavenly Father, we ask your Holy Spirit to be with us in order for us to understand your words. Amen. So karon mga kaisunan, ang topiko nga akong i-share ninyo mao ang salvation. Unsa man gid ay ang salvation? So nakoy 4 ka topics na kuan atong hibalan kung unsa man jud ang salvation. Salvation is the central theme of the Christian faith, representing the deliverance of humanity from sin and its consequences, leading to eternal life with God. It's a profound concept that encompasses God's love, grace, and redemption. So first one is understanding the need of salvation. In Ephesians 2 verse 8 to 9, nag-ingon dito na, for it is by the grace you have been saved, through faith, and this is not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So sa Bisaya pa, kay tungod sa grasya, kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo o kini dili gikan sa imong kaugalingon. Kini gasa sa Dios dili pinaagi sa mga buhat aron walay bisan kinsa nga makapasigar ko. This verse highlights that everyone, regardless of their background or deeds, falls short of God's perfection due to sin. Therefore, there's a universal need for salvation, which cannot be earned through our own efforts but in graciously given by God. So kini nga bersikulo nagpasiugda nga ang matag usa kanato bisan usab ang ilang kagikanan o binuhatan wala makaabot sa kahigpitan sa Dios tungod sa sala. Ang ikaduha kay the provision of salvation. In Acts 4 verse 12 nag-ingon na, salvation is found in no one else, for there is no other name under the heaven given to mankind by which we must save. Sa Bisaya, ang kaluwasan dili makaplagan diha kang bisan kinsa, kay walay laing ngalan ilalong sa langit nga gihatag sa katawhan nga pinaagi niini kita maluwas. So tinuod man di ba kay imong mama dili kaluwas nimo, imong kuya di kaluwas nimo, imong papa di kaluwas nimo. Ang imong pagtuo sa Ginoo ra ang makaluwas nimo. This verse emphasizes that salvation comes through Jesus Christ alone. God, out of His immense love for humanity, sent His Son to die on the cross as a sacrifice for our sins. Through faith in Jesus, we receive forgiveness and the gift of eternal life. So kini nga bersikulo naghatag og gibug-aton nga kaluwasan nga moabot pinaagi ni Hesukristo lamang. Ang Dios tungod sa iyang dakong nga gugma alang sa katawhan, nagpadala sa iyang anak aron mamatay sa krus ingon nga halad alang sa atong mga sala. Pinaagi sa pagtuo kang Hesus, makadawat kita o kapasayloan o gasa sa kinabuhing dayon. So atong ikatulo is the response of salvation. In Acts 2 verse 38 nagingon, Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Paghinulsol o pabautismo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo alang sa
pasayloan sa inyong mga sala, ug kamo makadawan sa gasa sa Espiritu Santo. So usa ka makadawan sa gasa sa, pero kung magpabautismo kanang tinud-anay nga pabautismo dili kay magpabautismo ra kasi magpabautismo imong kauban, dapat kanang nakasabot jud ka ko unsa jud kanang kahulugan jud sa pagbautismo. This verse emphasizes the importance of personal response to salvation. It involves confessing Jesus as Lord, believing in His resurrection, repenting of sin, and being baptized as a public declaration of faith. Salvation is not just a one-time event but an ongoing journey of faith and obedience. So kini nga bersikulo nagpasiugda na sa pamahingdanon sa personal nga tubag sa kaluwasan. Naglakip kini sa pagsugid kang Hesus inong Ginoo, pagtuo sa iyang pagkabanhaw, paghinulsol sa sala, ug pagpabautismo ingong publikong pagpahayag sa pagtuo. Ang kaluwasan dili lang usa ka higayon nga manghitabo, kundi usa ka nagpadayon nga panaw sa pagtuo ug pagkamasunuron. Ang atong last is the assurance of salvation. In Romans 8 verse 38 to 39, nagingon, "For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither high nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord." Kay kumbinsido ako nga bisan kamatayon o kinabuhi, bisan ang mga anghel o ang mga demonyo, bisan ang karon o ang maabot, o bisan unsang gahom, bisan kahitasan o giladmon, o bisan unsa sa tanang nagibuhat, dili makahimo sa pagbulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga anaa ka Kristo Jesus nga atong Ginoo. This verse provide assurance to believers that once they have received salvation through faith in Jesus Christ, nothing can separate them from God's love and the promise of eternal life. Salvation is not based on our own merits or efforts, but on the finished work of Christ on the cross. Kini nga mga bersikulo naghatag og kasiguruan sa mga magtutuo nga sa higayon nga sila makadawat sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Hesus Kristo, walay makabulag kanila gikan sa gugma sa Dios o saad sa kinabuhing nayon. Ang kaluwasan wala may base sa atong kaugalingong mga merito o paningkamot kundi natapos na buhat ni Kristo sa krus. So, pangutana imong kaugalingon kung tinud-anay ba jud ang inyong pagtuo sa ni Jesus. Basin nagsimba na lang kay Sabado, basin nagsimba na lang kay simba ang akwang kanang kauban, dili ikaw magsimba nga ikaw usa kay ganahan ka magkuan, ganahan mo i-praise ang Ginoo. So salvation is a profound expression of God's love and grace toward humanity. It's available to all who believe in Jesus Christ as Lord and Savior, repent of their sins and trust in His atoning sacrifice. Through salvation, we are reconciled to God, empowered by the Holy Spirit, and assured of eternal life in His presence. Busa, ang kaluwasan maoy lawong nga pagpadayag sa gugma o grasya sa Dios ngadto sa katawhan. Anaa kini sa tanan
Si kinsang motuo kang Hesukristo, isip Ginoo ug manluluwas. Maghinulso sa ilang mga sala, ug musalig sa iyang maulaong sakripisyo. Pinaagi sa kaluwasan kita napasig-uli, ngadto sa Dios gihatag og gahom sa balaang espiritu, ug gipasalikan sa kinabuhing dayon sa iyang Espiritu. So, maura to, gamay lang akong mensahe kay first time man ako. So, maura to unta na mo'y nakuhang pagtulungan. Happy Sabbath. Amen.